Bonjour les amis, aujourd'hui avec vous la fille de Mouima, Soraya. Alors en ces beaux temps de printemps, ma maman a décidé de vous montrer des petites jardinières, une variété d'un peu de tout, des cactus, de belles plantes. Yalla Mouima, bismillah. علي بسم الله. العبيد ديالنا هو العبيد ديالنا مسكين. وسلمي عليه. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا كديروا الكرافي ديالكم هنايا، داك الكاياس دو كرافي، ومن بعد كديروا الرمله ديال الغريس، ماشي الرمله ديال البحر، الرمله اللي كنغرسوا فيها. فوالا ديروا بسم الله، ديما بداو بسم الله باش كدار البركه. فوالا دابا غادي نبداو بهادو، شوف تبارك الله شحال زوينه. فوالا Ce sont des montages en fait, à votre goût. Oui, vous mettez ce que vous voulez. Des variétés de plantes et vous disposez à votre goût. Hein. Voilà. C'est assez simple à faire comme composition. C'est très très simple. Moi j'ai des plantes comme ça. Voilà, كناخذ لي بيبي من هادو. فوالا كناخذ هادو راه عندكم هنايا بزاف لي بيبي. غادي ناخذ وحده، غادي تنقيوها بحال هكا، تحيدوا منها هادو اللي مرادين واللي لاويين واللي فوالا. كتزيدوا تقطعوا منها بحال هكا، تغرسوها في لو ميليو بحال هكا. ساعه كديروا لا فاريتي اللي بغيتو، شدوا هادو ديروهم هنا في الكوتي. On dirait un artichaut. Subhanallah. ديروا هنايا الرمله من هنا من الجناب باش كيشد مزيان. تقلتي عليه مسكين. لا ماشي تقلت عليه، هنايا كنحط واحد الغرة ساعه ما. فوالا vous décorez ici avec des petits pierres. Après c'est à votre guise, hein. Ouais. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. كديروا juste un petit trou avec votre doigt. كديروا هادو كاع لي فاريتي اللي عندكم. Alors ce serait bien de varier les couleurs. Donc comme ce modèle par exemple, il y a du clair, foncé, un peu de rouge, un peu de blanc. Ça donne du contraste. Voilà. يا تبارك الله عليك الوالدة. فوالا هاد الفاريتي هادو هما زوينين، تحطوهم بحال هكا، كديروا معاهم شويه ديال لو صابل. خصهم يسقيو بالماء juste après ou là? Oui, quand ils ont fini, ils vont arroser. Je vais vous montrer comment il faut arroser. Il faut arroser combien de fois par Ça c'est maintenant c'est l'été. C'est l'été, il fait très chaud. Il faut arroser tous les 3 jours. Mais quand en hiver, c'est rare. Alors je vais chercher encore autre chose. Voilà, vous faites aussi un petit trou là. Vous mettez cela dans notre variété. Un petit peu de sable. Voilà. Je vais prendre cela avec des fleurs. Ça c'est pour donner du contraste. Ouais, voilà. Un peu de couleur, un peu de hauteur. Donc c'est toujours agréable de varier les hauteurs. Là par exemple dans ce pot, il y a plus de hauteur là que là. Dans ce pot aussi. Voilà. Et c'est On va rajouter une petite décoration. Voilà. Vous pouvez rajouter des graviers sur les côtés, par exemple ici. Voilà, par là. C'est très joli de mettre un petit peu du blanc. Voilà, هنا كتزيدوا دي graviers اللي عندكم.
المهم كديروا داكشي اللي بغيتو، كتزينوا باش ما بغيتو. انا عطيتكم غير اون ايدي. كديروا هادو لي بوندون هادو اللي كيدلاو بحال هكا، زيروا عليهم شويه باش ما يطيحوش. فوالا هذا سي اون ايدي. من بعد كتسقيوهم، تكون عندكم وحده بحال هادي بحال هكا، كتسقيوهم بحال هكا. فوالا ما تعطيهمش الماء بزاف، غير شويه على كنسقيو دو سيت مانيير. de cette manière. On D'accord. doit arroser de cette manière, et même le pot ici aussi de cette manière. Donc 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Quand il fait très très chaud, c'est 2 fois par semaine. Les cactus, ils n'aiment pas trop d'eau. Ils peuvent rester sans. Oui. Il faut mettre vos doigts ici. Quand vous trouvez que c'est très 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 sec, vous arrosez. Juste arroser. Vous l'arrosez aussi, lui aussi. Vous lui بردي عليه بردي، تقلتي عليه مسكين. ça va, vous l'arrosez. وكان كيهضر على من الله شنو يقول لك. Voilà. Voilà, j'ai donné une idée de mon savoir. ميرسي ميمة. Voilà, البنيات الصغار لا بغيتو ديروا شي حاجه راه سي بوسيبل، سي بوسيبل ديروا شي حاجه من بيديكم. Ça c'est le petit atelier de ma maman. شوفوا خدامه كتبارك الله على لا مان فيرت. وكتحسوا بالراحه ملي كديروا هادشي د جارديناز، كاع لو ستريس كيتحيد. سي une forme de méditation. فوالا. يا تبارك الله عليك الحبيبه ديالنا. مسكين عرقان.